मोर एक मैंने ब्लैक डायमंड आसूला तो कौन है ना दुकान सरी जाइए तो आम काली मार्केट रे। हाय गुड मॉर्निंग सांग माने। तो मु अमित जाजपुर बिलंग करुँची। तो मोर एटा नुआ चैनल। तो मु बहुत दिन है भावुली कि मु ब्लॉग चैनल गोटे करने। तो मत एत कम व्यस्त थी मत टाइम मिल ना। तो मु सांग माने मुझे ब्लॉग करी चैनल भल भल लाइफस्टाइल वीडियो विलेज आउ बहुत सारा फूड ब्लॉग ट्रैवलिंग ब्लॉग मुझे चैनल देवी। तो गाइज आपण मैंने मत सपोर्ट करूँ। तो सांग मैंने मु बर्तमान आम फार्म को आसी। तो फार्म रे आमर जो रुआ पड़ी से तो कलर दिया होची कहीं ना से जो घृण घुण खाई जाऊँ तो से कलर दिया होची। तो मु फार्म को आसी। तो आपन देखिपे फार्म रहा आम फार्म तो नुआ है फार्म टी। तो आप देखिपे नजारा केते सुंदर परिवेश केते भल लगुच। आप देखिपे धान गछ रुआ है तो केते भल लगुच जगह। तो सांग मैंने यहीटा आम फार्म रो एंट्रांस जो दीटा घर है गोटे घरे धर दाना जो कुकुड़ा माने खाइबे तो दानाटा रहिबो आ गोटे घरे जो रहिबे लोक जो रहिबे लेबर माने यही गोटे घर रहिबे। तो ये ट्यूबवेल भी आम खोला ट्यूबवेल सुविधा अच्छी। तो देखिपे फार्म देखिपे रिसेंटली नुआ है फार्म टी। तो बर्तमान मु फार्म भितर को जाकि देखा। तो आप देखिपे नुआ है जस्ट मैंने रिसेंटली नुआ है नुआ तो कम सरिया है। तो बर्तमान कौन है आमर जो तो मैंने जो रुआ पड़ी से घुण खाऊे। तो आम बहुत मिस्टेक करदे जो पकेलु। तो आम ब्लैक जापान मारिकी पकेयार थिला। तो कौन करवा से बहुत खरा होता। तो एत माने टाइम मिलानी तो मारिकी पकेयापी। तो आप देखिपे जो देखो जो गुड़ा देखो खाई तथा किसी हेनी कि खाईगले जिन कमजोर हो। तो जाली फाली भी लगी जाइए। बर्तमान आमर 4 दिन हम यही कलर ही दिया कला देखिले तो कमी बर्तमान आमर जो कंपानी भल कंपानी ना दादी देखिए टिके देखला कंपानी आमर गोटे भल यही कंपानी आमर आसूला। सो आमर यही कंपानी ब्लैक डायमंड आसूला तो कौन है ना दुकान सरी जाइए। तो आम काली मार्केट रे बुलिलु तो मिलानी कंपानी तो गोटे नुआ कंपानी नहीं आसिलु देखा कौन हो भल हम कि ना देखा कौन हो भल हम ना यहाँ पुराणा हो गला मालटा ना। देखी हाँ भल अच्छे हाँ भल अच्छे पुराणा मिले ये सब तारपिन देखु तारपिन आस मिसिकी रंगटी मराहब। आ ये जो आम ग्रामर जो आम गाँव जो टिकन दादा से मो दादी हिसाब से आम दादा दादा डाकू। दादी तुम ये काम केते वर्ष ला कल कौन 25 वर्ष ना माने ये रंग सहित आप माने सब तुम ग्रुप अच्छी ना केते जणिया ग्रुप ओहो ये दादी ये जो तुम जो रंग जो सब मार माने कौन सब पुटी फुटी घर सब काम कर फिनिशिंग कर ना से भल लिटराली सांग माने से दादी टिकन दादी भल माने करती भल रंग करती आउ सी आमर जो नुआ घर होता रिसेंटली एवं से ही रंग देते रंग बहुत भल सी दिखती। आपण मैंने देखिपे फार्म भी फार्म बर्तमान आम निज घर ठू बर्तमान 10 किलोमीटर डिस्टेंस मिनिमम 15 मिनट 10-15 मिनट लगुच अप्रोक्सीमेटली। एठी जो आमर हल हुए जो अच्छी मेसीन पड़ी जो खराब हो दीटा तो सेपटे हल हुए हल हो चाष बास हुए। देखु आप देखिपे दृश्य केमिका दृश्य ये पाइप टी दीटा आमर अच्छी कहीं आमर जो ड्रेनेज पाइप हम तो सेपटे तो दीटा आनिक अच्छी। तो आम ए सरिया है।
ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ପିଲା ଆସିକି ରହିଲେ ପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛାତଟି ପକା ହେଇଛି ଏଟା ପାଣି ଟାଙ୍କି ରହିବ, ପାଣି ଟାଙ୍କି ରହିବ ହେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାସ୍ତା ପାଖରେ ଟ୍ୟୁବୱେଲଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବି ଟ୍ୟୁବୱେଲ ବି ଆମେ ଖୋଳିଛୁ। ତ ରହିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହିଁ ଦରକାର ତାଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ହିଁ ଏଠି ରହିକି କାମ କରିବେ। ତ ମୁଁ ବି ଆସିବି, ମୁଁ ବି ରହିବି, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ କରିବି ଜିନିଷଟି କେମିତି କ'ଣ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣି, ତାର ଯେଉଁ ପାଣିଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ପଡ଼ିକି ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାଦୁଅ ଫାଦୁଅ ହେଇକି ଅପରିଷ୍କାର ହେଉଛି। ତ ସେ ଯେଉଁ ପାଇପ୍ଟା ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, ଏଇ ପାଇପ୍ଟା ଡ୍ରେନେଜ୍ ହେଇକି ତ ଖୋଳା ହେଇକି ସେପଟରେ ଯାଇକି ସେ ଯେଉଁ ଆମର ସେପଟରେ ଅଛି, ସେପଟେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଅଛି ନଞ୍ଜରୀ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଠି ଆମର ପାଣି ଯାଇକି ସେଇଠି ଯାଇକି ପଡ଼ିବ ଡ୍ରେନେଜ୍ ପାଣିଟା। ତ ଏଠି ରିସେଣ୍ଟଲି କିଛି ବାଡ଼ ମାନେ ଘେରାଉ ହେଇନି, ବାଡ଼ ଫାଡ଼ ବି କିଛି ଦିଆହେଇନି। ତ ଗାଈ ଗୋରୁ ପଶିକି ଖାଇବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ କିଛି ଗଛ ଫଛ ଲାଗିପାରୁନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ସମୟ ଦରକାର। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ମାନେ ପିଜୁଳି ଗଛଟି ଲଗେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଜୁଳି ଗଛଟି ବଡ଼ ହେଲାଣି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଏଠିକାର ପରିବେଶ ବହୁତ ଶାନ୍ତି, ପରିବେଶ ବହୁତ ଶାନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ତ ଧାନ ରୁଆ ହେଇଛି। ତ ଧାନ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଘଞ୍ଚ ହେଇ ଆସୁଛି। ତାର ବହୁତ ନଜାରା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଦୃଶ୍ୟଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ରାସ୍ତା। ସେପଟେ ଦି ସାଇଡ୍ ଗଛ ବି ଅଛି, ଦି ସାଇଡ୍। ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସେ ଗଛ ଦୃଶ୍ୟଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମଉସା କ'ଣ ଚାଷ ଏଥର କ'ଣ ମାନେ କେମିତି କ'ଣ ଚାଷ କରିବ? ଚାଷ ଧାନ ଚାଷ ଏଠି ଅଧୋଇ ଏରିଆ। ଆଉ ଯଦି ନଈ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ଧାନ ଗଲା, ଯଦି ଖର୍ଚ୍ଚ ବର୍ଷା ନହେଲା ଯେମିତି ହବ ଆଉ। ଚାଷ ବହୁତ କଷ୍ଟ ନା? କଷ୍ଟ ମାନେ ଦେଖୁଛ ଯେ ତଳା ପକେଇ କେତେ ପାଣି ବୁହା ହେଇଛି। ସେଟାକୁ ଧରିବା ନା ଟେକିବା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଇନି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମରା ହବ। ମୁଁ ବେଶୀ ମାରିପାରିବିନି, ମୋ ଦେହ ହାତ ଛିଟିକି ମିଟିକି ପଡ଼ିବ। ତ ଏଥିପାଇଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଲୋକ ଦରକାର, ଯିଏ ଆଗରୁ ଏ କାମ କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ଆମେ ମାନେ ସବୁ ପାଇବା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି କ'ଣ, ଆମର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ସିଏ ଯୋଉଠି ଦିଟା ମାରିବା, ଆମେ ସେଠି ହାଫ୍ ମାରିବା। କଥାଟା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଜିନିଷଟି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଟା ମୋର ଥିଲା ପ୍ରଥମ ବ୍ଲଗ। ତ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି ପ୍ରଥମ ଯାହା ବି ହେଲେ ମୋତେ ଟିକେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଥିବ ମୋର, ଆଉ ଯାହା ବି ହେଲେ ତ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ତ ରହିଲି, ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ। ରହିଲି।